સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાં આવેલ સીબી પટેલ એજ્યુકેશન કેમ્પસ સંચાલિત નંદુબા ઇંગ્લિશ એકેડમીમાં વિકસિત ભારત થીમ પર આધારિત સાયન્સ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ એક્ઝિબિશનની અંદર નંદુબા ઇંગ્લિશ એકેડમીના નાના ભૂલકાઓથી લઈ ધોરણ 12 સુધીના કુલ 1000થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો। આ એક્ઝિબિશનનો શુભારંભ પ્રેસિડેન્ટ પંકજભાઈ ગીજુભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો। નંદુબા ઇંગ્લિશ એકેડમીના પ્રિન્સિપલ ડોક્ટર મોનિકા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે તેમના શાળાના 1000 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા 450થી વધારે વર્કિંગ પ્રોજેક્ટ્સ બનાવવામાં આવ્યા હતા। આ પ્રોજેક્ટ્સની અંદર સુરતના વિવિધ ઐતિહાસિક પ્રોજેક્ટ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં મેટ્રો પ્રોજેક્ટ, તાપી રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ, રિચાર્જ બોરવેલ પ્રોજેક્ટ, ગ્રીન સિટી પ્રોજેક્ટ, આ ઉપરાંત એઆઈથી આધુનિક બોલતા રોબોટિક પ્રોજેક્ટ પણ આ એક્ઝિબિશનમાં દર્શાવવામાં આવ્યા હતા। શાળાના શિક્ષકોનો સાથ સહકારથી આ એક્ઝિબિશન સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયું હતું। नमस्ते, I'm डॉक्टर मोनिका शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ नंदुबा इंग्लिश एकेडमी, दैट इज एसोसिएट विद सीबी पटेल ग्रुप। आज हमारे यहाँ पे विकसित भारत की थीम के ऊपर साइंस एग्जीबिशन रखा गया है, जिसमें 400 से भी ज़्यादा वर्किंग प्रोजेक्ट है और मोर देन 1000 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटेड इन दिस। आई जस्ट वांट टू थैंक आवर प्रेसिडेंट सर पंकज भाई गीजूभाई पटेल सर एंड अलॉन्ग विद देम आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर सुनील पटेल सर कि यहाँ पे आए और बच्चा का उत्साह संवर्धन करा। बच्चों ने यहाँ पे एआई से रिलेटेड और डिजिटल इंडिया और बुलेट ट्रेन और जैसे जूट और कैसे देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उसके सारे प्रोजेक्ट, जो कि सूरत हमारा डायमंड के लिए प्रसिद्ध है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, वो सारे प्रोजेक्ट्स हमें बच्चों ने बनाए। कह सकते हैं कि विकसित भारत अगर लाना है तो हमें हर क्षेत्र को कवर करना पड़ेगा, ताकि हमारा देश हर क्षेत्र में आगे जाके आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़े और वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है तो उससे भी आगे जाए। अगर हमें देश को विकसित भारत बनाना है 2047 में, तो हमें जो आज की यंग जनरेशन है उनके माइंड्स के साथ में हमें आगे को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। तो क्या विकसित भारत 2024 की थीम को आप यहाँ पे प्रदर्शित करते हुए नंदुबा इंग्लिश एकेडमी अलॉन्ग विद मी डॉक्टर मोनिका शर्मा, जय हिंद जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट S24 न्यूज़, सूरत।